Around a year and a half ago, the island that I lived on in Denmark was flooded. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, pulau yang saya tinggali di Denmark mengalami banjir. Roads were corroded, houses were pulled into the ocean, Jalan-jalan rusak, rumah-rumah terseret ke laut. but most of all, there was plastic everywhere, in trees, in the roads, and in fields. Namun yang paling parah, plastik ada di mana-mana, di pepohonan, di jalanan, bahkan di ladang. And this made me realize plastic is ruining our planet, and we need to do something about it. Hal ini membuat saya sadar bahwa plastik telah merusak planet kita dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Plastic pollution has become so bad that they're even creating children movies about it. Polusi plastik telah begitu parah hingga mereka dapat membuat film anak-anak tentang hal itu. Who here has watched The Lorax? Siapa di sini yang telah menonton The Lorax? In this movie, they talk about how deforestation and the creation of factories is polluting the air, water, and land. Dalam film itu, mereka membahas mengenai penebangan hutan dan pembangunan pabrik dapat mencemari udara, air, dan tanah. You never know. In the future, we might also be living on fake air. Kita tidak pernah tahu, mungkin di masa depan kita akan hidup dengan udara buatan. Who here has watched The Ice Age? Specifically the fourth one. They Siapa yang di sini pernah menonton Ice Age, khususnya yang keempat? talk about how climate change and global warming is affecting the ice and is then making animals go extinct. Di sana membahas tentang perubahan iklim dan pemanasan global yang memengaruhi es dan membuat hewan-hewan punah. You've heard about the North Pole, right? And the Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang kutub utara, bukan? melting of it. Around 600 polar bears die every year due to this. Dan tentang pencairannya, yang sekitar 100 beruang kutub akan mati setiap tahunnya. And if I told you there are around 31,000 polar bears left in the world, Dikatakan bahwa saat ini sekitar 31.000 beruang kutub yang tersisa di dunia. there'll be an estimate of less than 50 years until there'll be no ice left and the polar bears will be extinct. Namun diperkirakan dalam waktu sekitar 30 tahun tidak ada lagi es dan beruang kutub akan punah. And lastly, who here has watched WALL-E? Dan terakhir, siapa yang pernah menonton Wall-E? In this movie, the humans have abandoned the earth due to too much pollution and plastic being thrown away. Dalam film itu, manusia meninggalkan dan mengabaikan bumi karena banyaknya polusi dan sampah plastik yang dibuang. And is then unable to sustain life. Hingga akhirnya planet ini tidak lagi bisa menopang kehidupan. This is what I'm afraid our planet will be like in the future. Itulah yang saya khawatirkan akan terjadi pada planet kita di masa depan. And this is why I'd like to bring this topic up. Itulah alasan saya untuk membahas topik ini. By 2050, scientists have predicted that there will be more plastic than fish in the sea. Menurut prediksi para ilmuwan, 2050 akan banyak sampah plastik daripada ikan di laut. Now, we'll talk about Uganda. Sekarang mari kita bicara tentang Uganda. According to the NEMA, the National Environmental Management Authority, Uganda produces around 600 tons of plastic per day. Menurut NEMA atau Otoritas Pengelolaan Lingkungan Nasional, Uganda memproduksi sekitar 600 ton plastik per hari. 79% of this plastic is thrown into landfills or in the environment. Sebanyak 78% dari plastik itu dibuang ke tempat pembuangan akhir atau ke lingkungan. 12% of this plastic is incinerated and only 9% of this plastic is recycled. Hanya 9% dibakar dan 12% didaur ulang. If we burnt all of this plastic, Jika seluruh plastik dibakar, maka it would be equivalent to 9,000 tons of CO2 emissions and particulate matter, which is chemical formulas in the atmosphere. jumlahnya akan setara dengan 600 ton emisi karbon dioksida dan partikel udara yang merupakan senyawa kimia yang terdapat di atmosfer. If I told you that a good amount
of particulate matter released over 24 hours is 12.5. If we compare this to Uganda, Uganda has a particulate matter released over 24 hours is 102. This is how bad this pollution is. Jika saya katakan bahwa partikel udara yang baik untuk dilepaskan dalam waktu 24 jam adalah 12,8 dan dibandingkan dengan Uganda melepaskan partikel udara sebanyak 102 dalam 24 jam yang menunjukkan betapa parahnya tingkat polusi mereka. Now in the past, there have been some failed attempts to reduce this type of pollution. Kita juga melihat tentang masa lalu, ada beberapa upaya yang gagal mengurangi jenis polusi ini. Dr. Joe Kinob states that Uganda has not put enough effort. Dr. Jokino mengatakan bahwa Uganda belum cukup untuk berupaya dalam mengurangi polusi tersebut. Into reducing this type of pollution, and this is mostly caused by caveras and plastic bottles. Sebagian besar disebabkan oleh kantong plastik dan botol plastik. He states that a cavera is a chemical. It is a polymer, and its disintegration rate is 500 to 1,000 years. Beliau juga menyebutkan bahwa kantong plastik merupakan bahan kimia, sebuah polimer, dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai adalah antara 500 hingga 1.000 tahun. Rwanda has banned caveras, and Tanzania and Kenya are in the process of doing so. Rwanda telah melarang penggunaan kantong plastik dan Tanzania serta Kenya sedang dalam proses menanganinya. But Uganda has put in minimal effort into banning them and creating a better planet. Namun Uganda masih memberikan sedikit usaha untuk melarangnya dan menciptakan planet yang lebih baik. This has to change. I have a solution for this. Hal ini harus diubah dan saya punya solusi untuk itu. Where I come from, in Denmark, we have a thing called pant, and it's basically where you're bribed into recycling bottles. For example, let's say you pay 500 shillings for a bottle of water. You then let's say you pay 1,000 shillings instead. When you're done with this bottle, you go and return it back to the store and you will get the 500 shillings you paid. Di tempat tinggal saya di Denmark, kami memiliki sesuatu yang disebut pen egg. Itu pada dasarnya adalah sistem di mana kamu disuap untuk mendaur ulang botol. Misalnya, kamu membayar 500 shilling atau untuk sebotol air. Kamu kemudian membayar lebih, katakanlah kamu membayar 1.000 shilling. Ketika kamu sudah selesai dengan botolnya, kamu mengembalikannya ke toko dan kamu akan mendapatkan kembali 500 shilling yang kamu bayarkan. You paid extra for the bottle. I feel as though this should be introduced here in Uganda. Kamu membayar lebih awal, tetapi uang itu dikembalikan ketika kamu mendaur ulang. Saya merasa sistem ini harus diterapkan di Uganda. As people will be more able to see a bottle, pick it up, and then be more willing to take it back to the store and recycle. Karena orang-orang akan lebih termotivasi untuk mengambil botol yang mereka temukan dan mengembalikannya ke toko untuk didaur ulang. But let's not talk about caveras. Caveras has a big impact on Uganda, and it is used everywhere, especially in the markets. Namun jangan lupakan kantong plastik. Kantong plastik memiliki dampak besar di Uganda, terutama karena digunakan di mana-mana, khususnya di pasar. But I have heard that parts of the world have started to create 100% biodegradable plastic from seaweed. Namun saya mendengar bahwa beberapa bagian dunia telah mulai membuat plastik yang 100% dapat terurai dari rumput laut. Of course, we don't live near any sea, but we have the Victoria Lake. Tentu saja kita tidak hidup di dekat laut, tetapi kita memiliki Danau Victoria. And it is scientifically proven that there's a plant called the water hyacinth that you are able to create plastic. Secara ilmiah, telah dibuktikan bahwa ada tanaman bernama eceng gondok yang dapat digunakan untuk membuat plastik. For this, that is 100% biodegradable, and it will only take 6 months to biodegrade.
Plastik ini 100% dapat terurai dan hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk terurai sepenuhnya. I feel as though this plastic should be introduced to Uganda, Rasa jenis plastik ini harus diperkenalkan di Uganda. as it could be the future of careers in plastic bottles. This is my idea. Thank you. Karena bisa menjadi masa depan bagi kantong plastik dan botol plastik. Itu gagasan saya. Terima kasih.